Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're okay. So welcome again to my class with me, Miss Woro. So take a look into the first slide. Ada slide 1 di sini. There are 3 pictures. Setidaknya ada 3 gambar ya. Yang mau Miss Woro tanyakan adalah in these pictures ya. Di picture yang pertama itu banyak orang yang banyak melakukan transaksi ya. And then yang kedua adalah gambar perempuan, a woman in blue dress ya, itu holding some money. And then for the third one itu ada banker yang menumpuk dengan laporannya. Okay, my question is ya, as you see in the box, the blue one ya, box yang biru, how do people look like in the pictures above? Nah, mereka ini terlihat apa sih yang dari 3 pictures ini? Apakah pendiam, pasif, aktif, sibuk banget, lebih sibuk? Nah, ya. So, to answer this question, let's find out an adjective or more. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan kata sifat ya. Berarti misalnya kita contoh, for the example, we answer the pictures by adjective busy. Kita contohnya kan dengan menggunakan kata sifat sibuk misalnya ya. There are a lot of activities in the slide 1 gitu ya. Okay, and then the picture 1 ya is the busiest activities ya, is the busiest picture from all activities. Nah, and then misalnya picture 3 yang ada gambar banker dengan dozen report, dengan laporannya yang menumpuk. A banker ya is busier than woman who is holding some money. Jadi yang banker itu picture yang ketiga lebih sibuk ya dibandingkan sama perempuan yang memegang beberapa uang. And then for the third one in the second picture, untuk bagian yang ketiga ada picture yang kedua, yaitu gambar perempuan dengan baju biru ini. The woman is busy, she is holding some money. Oke, ya. From this explanation, dari kata penjelasan ini dengan menggunakan busy, jadi tadi ada kata busiest ya, paling sibuk. And then ada lagi yang banker busier, lebih sibuk daripada, karena ada then-nya. And then ada the woman is busy ya, ada kata busy. Nah, so today our discussion is about adjective degree ya. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya tingkatan atau leveling dari kata sifat. Okay, for the second slide, it is about the formula of adjective degree. Jadi untuk slide yang kedua ini adalah formula atau rumus-rumus ya, atau hal-hal yang berkaitan tentang adjective degree. The first one is about function. What it is about? It tells the level of adjective. Jadi yang namanya adjective degree itu menyatakan tingkatan atau level dari kata sifat. Based on our previous pictures, seperti tadi contoh yang sebelumnya ya, in the first slide itu kan tadi ada Miss bilangnya busy. Yang woman itu dia busy, berarti dia sibuk. Nah, kalau cuma menyatakan sibuk itu menyatakan kata sifat biasa. And then ada yang the banker, we can say that he is busier ya, dia lebih sibuk, berarti menyatakan komparatif. And then kita bilang untuk yang picture 1 atau the first picture itu menyatakan busiest. Nah, berarti untuk yang menyatakan paling sibuk. So, for these examples, we can classify that adjective degree can be divided or can be classified into 3 parts. The first one ada adjective, tingkatan kata sifat biasa, and then ada komparatif, ada yang menyatakan perbandingan, and then ada superlatif yang menyatakan paling atau ter ya. Okay. How if we want to put into adjective, comparative, and superlative, we have to see the syllables. Kita harus melihat suku katanya. Remember, yang namanya syllables itu beda sama huruf ya. Jadi syllables itu adalah suku kata. Miss
cara ngebedain suku kata itu gimana? How to distinguish the syllables from one adjective to another. Please look at into the vowel, but in the form of pronunciation. Yang dilihat suku katanya itu berdasarkan bunyi dari huruf vokal satu kata sifat tersebut. Ya, before we discuss it more in part 3 in pattern ya, ada satu lagi di sini yang mesti dibahas adalah using the article ya. Using article the itu dipakai untuk menyatakan adjective degree. Adjective degree yang sebagaimana Miss, yang hanya dalam superlative degree. It's mean that to say the most, untuk yang menyatakan paling. Okay, let's find out how we distinguish syllables from one adjective to another. Kita ya lihat yang bagian 3. Di sini Miss sudah ada kasih contoh untuk yang cheap ya. Oke, tulisannya itu adalah cheap ya. Ada huruf vokalnya di sini ada 2, ada huruf E sama A. But what I told you just now, yang harus menjadi fokus itu adalah phonemnya, bunyinya ya, pronunciationnya. Berarti bunyinya cheap itu kan cuma satu hurufnya, huruf vokalnya, cheap ya. Nah, berarti cuma ada huruf vokal I, maka kita memasukkan komparatifnya menjadi cheaper, menjadi cheapest. Oke ya. Nah, untuk yang menyatakan number 2, pretty, kita pindahkan menjadi 2 ya. Syllablesnya ada pret, yang kedua ada t. Miss, kan huruf belakangnya Y, tapi kan yang dilihat bunyinya ya. Jadi pret yang pertama, yang kedua adalah T, berarti ada 2 syllables, ada 2 suku kata. Maka tetap kita masukkan, tambahkan ER untuk yang menyatakan perbandingan, berarti prettier. Untuk yang menyatakan paling atau ter, kita tambahkan EST menjadi prettiest. So we can conclude that, dapat disimpulkan from the example number 1 until number 2, if an adjective consists of 1 syllables, just like number 1, cheap, and also 2 syllables, just like number 2, pretty, maka kita tinggal menambahkan ER untuk yang menyatakan komparatif. However, to state in superlative, we add EST. Untuk menambahkan kata yang menyatakan paling, kita tambahkan EST. And then, for number 3, expensive. Berarti kan lebih dari 2 ya. Ada X, 1, pen, 2, 3-nya shift, berarti 3 suku kata. Maka kita tidak mungkin menambahkan ER atau EST, berarti menjadi more expensive untuk yang komparatif, and then untuk yang superlatif menjadi most expensive. Ya, oke. Untuk yang keempat, kata interesting ada berapa suku kata? Ada in, 1, te, 2, res, 3, ting, ada 4. So interesting consists of 4 syllables, ada 4 suku kata, yaitu ada yang more interesting untuk yang komparatif dan most interesting untuk yang superlatif. So once again, yang dilihat adalah bunyi dari syllablesnya itu ya. For the third slide is about, this is a dialogue ya. Miss masukkan reading text ya dalam berupa dialog ya. So you can practice between Angela and also Mike about, they are discussing about 2 hotels. Angela, I found these 2 hotel brochures. Let's look at them closely for our holiday. The first one is Alba Hotel. It's a nice small hotel near the city center. The second one is Conrad Hotel by the seaside. Mike, let's compare them then. Angela, Alba is a boutique hotel and don't have many facilities. It's cheaper than Conrad Hotel. Yes, you're right. Besides, it's lovelier than Conrad Hotel. Look at this lovely restaurant, Mike said. Angela, on the other hand, Conrad Hotel is a 5-star hotel and it has everything. There is even a hairdresser in it. I think it's more relaxing than Alba Hotel. Okay, then Mike told again, I agree with you. However, Alba looks cozier than Conrad. It really has a warm atmosphere. Besides, I think Conrad is a bit expensive hotel.
Angela said, "What about the rooms?" Mike, Conrad's room are larger and nicer than Alba's. Angela claimed Alba's room are looking at the river, so their views can be more beautiful than Conrad's. However, their room service isn't as good as Conrad. Mike and then said Alba is only 5-story high. Conrad is much higher than Alba. I think a view from Conrad's room will be great. And then Angela said, maybe, but hotels have advantages and disadvantages. I can't decide on one of them. Mike, oh, let's go to Conrad Hotel. It's bigger and has a great swimming pool. I think the weather will be hotter than now when we get there. This swimming pool will be awesome for us. Angela then replied, all right, let's go to Conrad then. Also, the rooms look much cleaner than Alba's. Ya. Jadi reading text-nya berupa dialog percakapan antara Angela sama Mike. Mereka itu comparing ya two hotels, which is for the advantages and for disadvantages. Mana yang menyatakan kelebihan, mana yang menyatakan kekurangan. Gitu ya untuk yang content of the dialognya. However, if we see for the grammar one, untuk yang adjective degree, kata yang bercetak merah itu sudah tandakan ya, itu berarti yang bercetak merah itu adalah yang adjective. Di situ ada yang adjective bentuk biasa seperti yang nice, small, sama near ya, ataupun banyak yang menggunakan komparatif karena kan memang temanya untuk membandingkan ya kan, kayak higher, bigger, and then cleaner gitu ya, larger, nicer. Okay, so I think this is the example of adjective degree when it is put into the dialogue. Nah ya, untuk yang fourth slide, untuk slide yang keempat, this is some exercise, beberapa latihan yang terkait ke dalam adjective degree. Jadi yang harus Miss ingatkan bahwasanya adjective degree itu ada 3, ada yang adjektif bentuk biasa, ada yang komparatif tadi menyatakan tingkat perbandingan. Untuk yang menyatakan tingkat perbandingan kita menggunakan than ya, karena membandingkan two objects. Untuk yang menyatakan paling atau ter berarti kita menggunakan superlative degree. If an adjective consists of 1 until 2 syllables, kita menggunakan er untuk yang komparatif and est untuk yang superlatif. However, if an adjective consists of more than 2, it means that starting from 3 until unlimited syllables, maka kita menggunakan more ya di depan kata sifatnya untuk yang menyatakan komparatif dan most untuk yang menyatakan superlatif ya. So it is clear in this exercise number 1 until number 5, kata sifatnya itu ada yang di dalam kurung ya, just like number 1, my report is blank 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 then yours, but Kia's report is blank 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 in the office. Number 2, Amy's company is blank 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 then my sister's office, but their cousin's office is blank 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 in our area. Number 3, Steve is a blank 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 ya, a partner, but Jack is blank 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 than him. However, I like both of them for doing a business. Number 4, John is a blank 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 boss, but Adam is blank 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 than him. Both of them are nice people. Number 5, that product is blank 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 than this product. However, my product is blank 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 from our products. Yeah, from all products. Okay, how we put into the adjective degree? Take a look into the next slide. Okay, for the fifth slide, ini Miss sudah berikan contoh jawaban ya untuk tadi mengerjakan how to answer the exercise from previous slide in slide 4. My report is more complicated than yours. Nah, yang tadi Miss bilang kalau dia ada yang menyatakan lebih berarti pakai kata than. Yang diingat adalah than-nya itu menyatakan daripada, bukan yang than kemudian. Kalau than kemudian pakai e ya, kalau yang than daripada pakai a. But Kia's report is the most complicated in the office. Tadi rumus yang pertama adalah in adjective degree untuk yang menyatakan paling atau superlative degree kita menggunakan artikel the ya. Oke, number 2.
Amy's company is more popular than my sister's office, but their cousin's office is the most popular in our area. Gampang ya. Number 3. Steve is a cooperative partner, but Jack is more cooperative than him. Kalau ada than, langsung pindahkan ke kata comparative degree. However, I like both of them for doing a business. Number 4, John is a wise boss, but Adam is wiser than him. Di situ masih ada kata than ya, so we put again into comparative. Both of them are nice people. The last one, number 5, that product is cheaper. Ya, berarti kita tinggal menambahkan er karena tadi yang sudah Miss bilang ya, contohnya cuma ada satu syllabus di kata cheap, berarti cheaper than this product. However, my product is the cheapest from all products. Ya, ada kata the cheapest, berarti yang menyatakan superlative degree kita menggunakan artikel the ya. Oke.